नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिराते मुस्तकीम में आप सबको खुशामदीद। पिछले सबक में हम लोगों ने मुनाफिकीन की कुछ मिसालें समझी थीं। अगले सबक में, आज के सबक में भी अल्लाह ताला हमें मज़ीद तफ़सील के साथ मुनाफिकीन के कुछ औसाफ़ मिसालों के साथ समझाएंगे। हम लोगों ने पिछले सबक में पढ़ा था कि मुनाफिकीन अहले ईमान का मजाक उड़ाते हैं, हालांकि अल्लाह ताला उन्हें इस मजाक का बदला पूरा रोज़े क़यामत में भी और दुनिया में भी देगा इंशाअल्लाह। तो सबक का आगाज़ करते हैं आयत नंबर 16 से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उलाइकल्लज़ीना इश्तरवुद्दलालता बिलहुदा फमा रबिहत तिजारतुहुम वमा कानू मुहतदीन। यही वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत के बदले गुमराही को ख़रीद लिया। इनकी इस तिजारत ने इन्हें कुछ नफ़ा न दिया और ना ही वो हिदायत पाने वाले हैं। यानी मुनाफिकीन जबकि उनके सामने हक़ वाज़िया हो चुका था, वो समझ चुके थे कि यही दीन हक़ है। सब कुछ जानने के बावजूद भी उन्होंने हक़ को झुटलाया, हक़ को तस्लीम करने से इनकार किया अपने कुछ मुख्तसर दुनियावी मफादात की खातिर। तो लिहाजा अल्लाह ताला ने फरमाया है कि इन्होंने ऐसा सौदा किया है कि जिसमें इन्हें कभी नफ़ा नहीं होगा और कभी भी वो हिदायत नहीं पाएंगे। आयत नंबर 17 में अल्लाह ताला मुनाफिकीन को एक मिसाल के ज़रिए समझाते हुए फ़रमाते हैं, मासलुहुम कमासलिल्लज़ी इस्तवक़दा नारा फ़लम्मा अज़ाअत मा हौलहु ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम व तरकहुम फ़ी ज़ुलुमातिल ला युबसिरून। कि इन मुनाफिकों की मिसाल इस शख्स जैसी है जिसने अंधेरे में आग जलाई। जब इस आग ने सारे माहौल को रोशन कर दिया तो ऐन इस वक्त अल्लाह ताला ने इनकी आँखों का नूर सलब कर लिया और इन्हें फिर अंधेरों में छोड़ दिया कि वो कुछ भी नहीं देख सकते। इस आयत में अल्लाह ताला ने मुनाफिकों की सूरत हाल बयान फरमाई है और वो आग जलाने वाला शख्स ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, जिन्होंने कुफ्र की तारीकियों में इस्लाम की शम्मा रोशन की और हक़ को बातिल से, सही को गलत से और राह रास्त को गुमराहियों से छांट कर बिल्कुल नुमायाँ कर दिया। अब तो जो लोग सच्चे मोमिन थे उन्हें सब कुछ वाज़िह तौर पर नज़र आने लगा और उन्होंने हक़ को मनो अन तस्लीम भी कर लिया, समीअना व अताअना कर लिया। मगर ये मुनाफिकीन जो अपनी मफाद परस्ती की वजह से अंधे हुए थे, इन्हें इस रोशनी में कुछ भी नज़र न आया। मतलब ये है कि मुनाफिकों को ख़ुद नूर सदाकत देखना क्योंकि गवारा नहीं था, तो अल्लाह ताला ने भी इन्हें तारीकियों में भटकता छोड़ दिया। क्योंकि ये अल्लाह ताला का कानून है कि जिधर कोई चलता है अल्लाह ताला उसे इधर ही चलने में मदद किए जाता है। अल्लाह ताला हदायत सिर्फ़ उन लोगों को देता है जो ख़ुद अल्लाह ताला से अपनी हदायत के तलबगार होते हैं। सुम्मुम बुकमुन उम्युन फ़हुम ला यरजिऊन। ऐसे लोग बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, ये ईमान लाने की तरफ कभी लौट कर नहीं आएंगे। अल्लाह ताला आयत नंबर 18 में एक परफेक्ट स्टैंस दे रहे हैं उन मुनाफिकीन की हालत के ऊपर कि उनकी हालत तो ये हो गई है कि वो हक़ बात सुनना गवारा ही नहीं करते। हक़ बात सुनने के लिए वो बहरे हो चुके हैं, हक़ कहने के लिहाज से वो गूंगे हो चुके हैं और हक़ को सामने पाते हुए भी जबकि उनको नज़र नहीं आता तो वो अंधे हो चुके हैं। औ कसय्यिबिम मिनस समाई फ़ीही ज़ुलुमातुम व रअदुम व बर्क़ यजअलूना असाबिअहुम फ़ी आज़ानिहिम मिनस सवाइक़ि हज़रल मौत वल्लाहु मुहीतुम बिल काफ़िरीन। फिर इन मुनाफिकों की मिसाल यूँ समझते हैं जैसे आसमान से ज़ोरदार बारिश हो रही हो, जिसमें तारीकियाँ भी हों, बिजली की गरज भी हो और चमक भी हो, और ये लोग बिजली के कड़ाके सुनकर मौत के डर के मारे अपने कानों में अपनी उंगलियां ठोंस लेते हैं, जबकि अल्लाह इन काफिरों को हर तरफ से घेरे में लिए हुए है। आयत नंबर 19 और 20 का तर्जमा और तफसील हम एक साथ करेंगे। तो आयत नंबर 20 में आते हैं।
یقعد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذہب بسمعہم وابصارہم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ان کی حالت یہ ہو رہی ہے کہ عن قریب ہی بجلی ان کی بصارت کو اچک لے جائے گی۔ جب بجلی کی چمک سے کچھ روشنی پڑتی ہے تو چل پڑتے ہیں، اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو ٹھہر جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو اس حال میں کڑک سے ان کی سماعت کو اور چمک سے ان کی بصارت کو سلب کر سکتا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو یقیناً ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہاں ہم یہ بات سمجھ لیتے ہیں کہ آیت نمبر 18 تک جن منافقین کی ہم مثال سمجھ رہے تھے وہ ایک قسم کے منافق تھے۔ اب آیت نمبر 19 اور 20 میں ایک دوسرے قسم کی منافقوں کی مثال اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں۔ پہلی قسم کے منافق تو وہ تھے جس کے دل میں کفر ہی کفر تھا، مگر مفاد پرستی کی خاطر مسلمانوں کے سامنے اسلام کا دعویٰ کرتے تھے۔ اور یہ جو دوسری قسم کے منافق ہیں جن کا ذکر آیت نمبر 19 اور 20 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یہ وہ منافق ہیں جو شک کا شکار ہیں۔ اس مثال میں زوردار می سے مراد اسلامی احکامات کا نزول ہے جو پے در پے ہو رہے تھے، اور جو جملہ انسانیت کے لیے رحمت ہی رحمت تھے، کیونکہ بارش کو ہم اکثر رحمت سمجھتے ہیں۔ اور اس میں تاریکیوں اور کڑک سے مراد وہ مصائب و مشکلات ہیں جو مسلمانوں کو اقامت دین کے سلسلے میں پیش آ رہی تھیں، اور وہ چمک سے مراد وہ کامیابیاں ہیں جو مسلمانوں کو حاصل ہو رہی تھیں۔ اب جب کوئی کڑک کی آواز یا مصیبت مسلمانوں کو درپیش ہوئی تو یہ کڑک کی آواز یا مصیبت کو سمجھنے کے لیے اور اس سے اپنی جان بچانے کے لیے مسلمانوں سے الگ ہو جاتے تھے اور حفاظتی اقدامات اپنے شروع کر دیتے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو کسی بھی صورت میں انہیں ہلاک کرنے پر پوری قدرت حاصل رکھتا ہے، اور مسلمانوں کی کامیابی اور ان کی مسلمانوں کے ساتھ علیحدگی ہی ان کے موت کا سبب بن سکتی تھی۔ پھر جب معاملہ تھوڑا سا درست ہو جاتا تھا، مصائب چھٹ جاتے تھے، تو یہ لوگ پھر اسلام کی طرف پیش قدمی کرتے تھے، اور جب کوئی سخت احکام نازل ہوتے تھے تو وہیں ٹھٹک کر بیٹھ جاتے تھے، اور اگر اللہ چاہتا تو پہلی قسم کے منافقین کی طرح ان کی بصارت اور سماعت کو بھی سلب کر سکتا تھا، مگر اللہ تعالیٰ کا قانون ہی یہ ہے کہ جو شخص جس حد تک دیکھنا یا سننا چاہتا ہے اسے اس حد تک سننے اور دیکھنے دیا جائے، جس حد تک اپنی ہدایت کا طلبگار رہتا ہے اسے اس حد تک ہی ہدایت نصیب ہو۔ آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا کرے اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔